Long press, ma'am. Just press play. 9.5 Play FM. Radyo pa lang yan, ma'am. Radyo pa lang. Ay, grabe. Naka-on na yun? Naka-on na ba to sa ganito? Ma'am, hindi pa naka-on yung Start. engine mo. Ay, Push mo, ma'am, pakan yung ano mo. eto ba brake? Ay, Opo. eto bang ano, gas? Ma'am. Sige, ma'am. Sige, Ano? press lang press po. Apakan mo, ma'am, yung brake mo, yung brake. Ay, yung brake pala. Yung brake, ma'am. Aba, malupit talaga. Ignorante ako dun na. Kaya lang yung gasolina mo, wala na, ma'am. Ay, oo nga, brother, empty pa. May full tank pa to. Libre. Ano, meron lang kami bibigay sa'yo na standard po. Maganda din yung sounds, no? Oo. Maganda na ba yung ano na to? Oo naman, ma'am. Parang naman yun. Ganda! Tapos, paano pinapatayan talaga din? Pakan mo lang yung brake. Ganun, ma'am. Bakit pinag-brake? Tapos stop. Ayun. Pag ma'am, i-start mo long press. Pagka i-ano mo. Basta Ganun palaging lang. brake, ma'am. Hindi Brake yan lang mag-i- parati.